औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाठियों बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस पढ़ा लेसन नंबर 5 लेसन नाव वाटर क्लास 7th आज क्वेश्चन लिखा गोडन्युक क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अमिक जो क्वेश्चन लिखमत जो पार्ट लिखमत आज लिखो अमुक त्रीम पार्ट। क्वेश्चन व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स दपान तुम कम से फैक्टर यम इफेक्ट करान युस हसा वेवन हज हाइट थजर युम युम तिमन वेवन हंदिस थजरस हाइटस इफेक्ट करान तुम कम फैक्टर अत जवाब द हाइट एंड पावर ऑफ ए वेव डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ विंड दपान युस हसा हाइट तो बे पावर ताकत वेवन हुंद लहरन हुंद सह डिपेंड करान कि युम विंड आसन यानी यम लहर आसन तिहुंद क्युत ताकत आस तथ पे डिपेंड करान विद विच इट स्वीप्स ओवर द वाटर सरफेस तो इस विंड यह पकान सरफेस वाटर पिठम सरफेस यह पिठ स्वीप करान ओवर द वाटर सरफेस वाटर पिठम सरफेस ये जमीन पिठम हिस्स जमीन सरफेस इथे कन आबस पिठम हिस्स तो तथ वन वाटर सरफेस तो तम पिठ करान इट आल्सो डिपेंड्स पार्टली ऑन देयर लेंथ एंड पार्टली अपॉन देयर डेप्थ ऑफ द वाटर तो दपा बे डिपेंड करान पार्टली यानी पार्टली करान ऑन द लेंथ अमिच लेंथ कच एंड पार्टली अपॉन देयर डेप्थ तो अमुक सैर कोत यानी लहर पकान आपकी सरफेस फिट अमिच पार्टली करान यह डिपेंड अमिच लेंथ जेशर कोत तो अमिच डेप्थ गई सैर अमुक सैर कोत ऑफ द वाटर आबुक यानी आबुक सैर कोत तो आबुक जेशर कोत तो यह डिपेंड तथ पे करान यह क्वेश्चन नंबर 3 पे अत क्वेश्चन नंबर 4 विच फैक्टर्स इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर तो तुम कम फैक्टर इफेक्ट करान समुंदरन हुंद आब तिहज मूवमेंट तिमन इफेक्ट फैक्टर इफेक्ट करान तुम क्या द फैक्टर्स विच इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर और विंड्स टेम्परेचर वेरिएशन salinity configuration of the ocean bed and shape of land masses तो दपान तुम इफेक्ट करान तथ मज ओशन वाटर और विंड्स यानी विंड्स तुम करान तथ इफेक्ट टेम्परेचर करान तथ इफेक्ट वेरिएशन salinity करान तथ इफेक्ट configuration ऑफ द ओशन बेड समुंदरन हुंद बेड समुंदरन हुंद बिह तलिम हिस्स सो एंड शेप ऑफ लैंड मासेस बे लैंड मासेस तम शेप बे तम इफेक्ट करान पे अत पंचम क्वेश्चन व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज्ड टाइड्स क्या गई तो तुम कह बनान तिहुंद कॉज क्या Along coasts, the water slowly rises up over the shore and slowly falls back again. Dama along coasts, yum se bad coasts the water slowly, yus se aap war rise gasan up here rise gasan yani hura over the shore yum se samandaran hai yum se bach shore chuna batten and slowly be war falls back वापस fall गसान वापस again दोबार when the water has risen to its highest level तमा ये आब गसान rise यह बढ़ान highest level सारे खो थज level तथ मज covering much of the shore तेल shore बठ समंदरन यह cover करान it is at high tide यह high tide पे when the water falls to its lowest level yeli aab lowest level pe yani shore bach bun aab it is low tide at wana low tide what high tide ya low tide at diagram ak banayit ye wujjo tu
اَتھ منٛز چھُ گول مےٚ بنومُت اَکھ یہِ چھُ سَن یہِ چھُ نِشان سَن اَتھ چھُ لیٖکھِتھ بیٛاکھ چھُ منٛزٕ باغ اَتھ یہِ چھُ موٗن بیٚیہِ گوٚو أرٕتھ یعنی ہورٕ کِنۍ چھُ أرٕتھ اَتھ چھُ ڈِفرَنٕس ہٲیِتھ تہٕ بۄنہٕ کِنۍ چھُ اَتھ ٹایڈٕس آر کازٕڈ باے گریوِٹیشنَل پُل آف دَ موٗن دَپان یِم ہسا یِم ٹایڈٕس چھِ آسان یِہُنٛد کاز ہسا چھُ یُس ہسا گریوِٹیشنَل پُل چھُ آسان زوٗنہِ ہُنٛد اینڈ ٹُو سم ایکسٹینٹ دَ پُل آف دَ سن آن دَ أرتھٕز سرفیس تہٕ بیٚیہِ ہسا چھِ کینٛہہ سم ایکسٹینٹ ہسا چھِ یہِ تہِ کہِ یُس ہسا آفتابُک پُل چھُ آسان پُل آف دَ آفتابُک یعنی اَمیُک یُس اَتھ پٮ۪ٹھ دباو چھُ آسان آن دَ أرتھٕز سرفیس زٔمیٖنچہِ سرفیس پٮ۪ٹھ The moon exerts gravitational pull on the earth as it orbit. As it orbit چھِ وَنان تَتھ جایہِ ییٚمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ یہِ شروٗع چھُ گژھان اراوُنٛڈ اِٹ یعنی سینٹر چھُ آسان اوربِٹ سینٹر آسان اَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ یُس چھُ یہِ آسان یہِ گریوِٹیشنل پُل دِس ہیز لِٹل اِفیکٹ آن لینڈ تہٕ یہِ ہسا چھُ کَمٕے اَثر کران زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ وِچ اِز سولِڈ یُس یہِ سولِڈ چھُ آسان یہِ چھُ واریاہ دوٚر چھُ آسان مضبوٗط چھُ آسان اینڈ اِن فلیکزِبٕل بٹ اِٹ ہیز اے گریٹ اِفیکٹ آن دَ اوشن مگر یہِ ہسا چھُ واریاہ اِفیکٹ کران اوشن واٹرس پٮ۪ٹھ بِکاز واٹر اِز لِکوِڈ کین فریٖلی موٗ ایباوُٹ چوٗنکہِ یُس ہسا یہِ آب چھُ آسان یہِ ہسا چھُ آسان لِکوِڈ یہِ چھُنہٕ آسان یہِ ہسا یہِ سولِڈ کینٛہہ تہٕ یہِ ہسا چھُ اَتھ منٛز موٗ کران فریٖلی آزٲدی